अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मलिक अमजद महमूद जिन्ना न्यूज़। नाजरीन, हम इस वक्त खड़े हैं एबटाबाद प्रेस क्लब के बाहर और इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जा रही थी सिर्फ़ नाबीना लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए, और ये ख़बर उठाने का एजाज़ भी जिन्ना न्यूज़ को हासिल रहा है कि जिन्होंने नाबीना न्यूज़ के फ़र्दन इंटरव्यू किए और वो जब प्रेस क्लब के लिए यहाँ पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सबुदास किया गया और उसके अमल को भी ख़राब किया गया। तो मेरे साथ खड़े हैं ह्यूमन राइट्स के KPK के चीफ़ शाहिद अकरम अब्बासी। इनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ और क्या सूरत हाल बनी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सरदार फ़िदा ने जो इनिशिएटिव लिया था, मेरे साथ जो 9 बंदों की नज़र चली गई थी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद ये एक बड़ा ग्रैंड जरगा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और दूसरे तबका फ़िक्र के लोगों को बुलाया गया। नहायत पुरअमन था। मैं बड़ा खुश था कि एबटाबाद के लोग जाग गए हैं और एबटाबाद के मसाइल इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म होंगे। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आज के PTI के रवैये की भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और उन्होंने जो हरकत की है वो तारीख़ के स्याह और आग में लिखी जाएगी जब भी एबटाबाद की डेवलपमेंट की बात की जाएगी। तो PTI ने आज ये मैसेज दिया है कि उनकी लीडरशिप जिंदाबाद, एबटाबाद के मसाइल खड़े लाइन, इनकी कोई परवाह नहीं है। तो ये जो आज PTI ने किया है हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, और पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से और हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जबरान पाशा की तरफ से मैं ये एलानिया तौर पे कहता हूँ कि हम हमेशा इंशाल्लाह एबटाबाद के मसाइल के लिए खड़े रहेंगे, इस पे बात करेंगे और सरदार फ़िदा का भी साथ देंगे, और हर वो बंदा जो इन मसाइल के लिए खड़ा होगा उसका साथ देंगे। ये इन 9 आदमियों की नज़र नहीं गई है। ये मुश्ताक गनी साहब आपकी भी जा सकती है, ये अली खान साहब आपकी भी जा सकती है, ये कमिश्नर साहब, वज़ीर आला साहब आपकी भी जा सकती है, इमरान खान साहब आप भी 67 साल के हो गए हैं, आपकी भी नज़र जा सकती है। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस तरह का वाक़या आप लोगों के साथ भी हो, ताकि आप लोगों को इन गरीबों का एहसास हो। पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इन गरीबों के साथ है जिनकी नज़र गई है, और हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं। और बिलखुसूस मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फोरम से ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ की अपील करूँगा कि इन लोगों का आगा खान अस्पताल में कराची या पिंडी आई ट्रस्ट में इनको चेकअप करवाया जाए, और इनको एक एक आँख ज़ाया होने के बदले हुकूमत वक्त 1-1 करोड़ का हर्जाना दे। क्यों? एक जहाज़ गिर जाता है, उसमें 500 मुसाफिर अगर शहीद हो जाते हैं, उनको तो हुकूमत देती है, यहाँ पे भी इन गरीबों का हक बनता है। क्यों? ये गरीब आप इन लीडरों के वोटर्स नहीं हैं, ये इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। ये इंसानी हकूक़ की बदतरीन मिसाल है, बदतरीन मिसाल है, इस कदर बदतरीन मिसाल है कि जिसको इंसान बयान नहीं कर सकता। इन्होंने एबटाबाद के इन 9 जिन लोगों की आंखें गई हैं, इनकी तौहीन नहीं की है, ये पूरे एबटाबाद हज़ारा KPK पाकिस्तान की तौहीन की है। वक्त का वज़ीर आज़म सोया हुआ है, वक्त का वज़ीर आला सोया हुआ है, और ये गरीब जिनकी नज़र गई है ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जुल्म है और इसको बंद होना चाहिए। और मेरी तमाम आवाम से अपील है कि इन लोगों के लिए खड़े हो जाओ। ये अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो डीन और जो MD हैं, इनको फ़ौरन मअतल किया जाए और यहाँ पे नए ईमानदार लोग लेके आए जाएं। ये अस्पताल बीमारियों का और गंदगी का और करप्शन का गढ़ बना हुआ है, इसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। जी, लहजे के दुख और तड़प ने आपको बता दिया होगा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 9 नाबीना जो मरीज़ थे वो भी आए हुए थे ताकि हमारी कोई सुनवाई हो सके, हमारी बात सुनी जा सके, हमारे दर्द को समझा जा सके। लेकिन बदनसीबी से ऐसा नहीं हुआ और वो वैसे के वैसे धरे के धरे रह गए। लेकिन ये लगता है कि ये शवाला बुझेगा नहीं, ये जागेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए लोग उठेंगे और हुकाम बाला की नज़रें जागेंगी। मेरे साथ एक बहुत अच्छे लायर्स भी मौजूद हैं और वो इस इशू पर बात भी उठाते रहे हैं माजी में। आइए उनसे भी जानते हैं कि आज उन्होंने इस सारे मामले को किस नज़र से देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम मोहम्मद इदरीस अवान, एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट,
پچھلے 16 سال سے انسانی حقوق کی جدوجہد میں جو کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، چاہے پروٹیکشن ہو یا ویمن رائٹس ہوں یا ہیومن رائٹس، بڑے بڑے فورمز میں بولنے کا موقع ملا ہے. لیکن آج تو میں اس دکھ کو لے کے آیا تھا اس پریس کلب میں کہ 9 ایک شہریوں کی ایبٹ آباد شہر میں 9 مریضوں کی آنکھیں ضائع کر دی گئی ہیں، اور وہ انجیکشن غلط تھا یا ڈاکٹرز غلط تھے. یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہ تو گورنمنٹ نے کوئی اس پہ بات کی ہے. اس اہم ایشو پہ نہ تو صوبائی گورنمنٹ کی کانوں پہ جوں رہی ہے اور نہ ہی مرکزی حکومت نے کوئی ایسا سوال اٹھایا ہے. اور محکمہ صحت تو بالکل لمبی تان کے سو گیا ہے. کوئی نہ تو ضلعی انتظامیہ نے بات کی ہے نہ ہی کسی اور اسٹیک ہولڈر نے. تو سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج فدا حسین صاحب یہ چند ساتھیوں نے یوتھ کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک پروگرام منعقد کیا، اور یہ ان مریضوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا پروگرام تھا. ایبٹ آباد کا جمع غفیر جو یہاں پہ جمع ہوا پریس کلب میں، اور اس پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے مجھے انتہائی افسوس ہے کہ حکومت نے شاید مشاورت سے ان لوگوں کو بھیجا ہے، یہاں پہ ان غنڈوں کو یہاں پہ بھیجا ہے اور پریس کلب پہ حملہ کروایا ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ ان 9 لوگوں کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑا ہوں. انشاءاللہ کسی صورت ان ڈاکٹرز کو، ان جیلی کمپنیوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ یہ جیلی کمپنیوں کے ساتھ ڈاکٹرز کی ملی بھگت ہے. یہ 2 نمبر دوائیاں یہاں پہ آ کے بیچتے ہیں. یہ کمپنیاں ان کو وزٹس کرواتی ہیں بیرون ملک کے. کمپنیاں انہیں حج اور عمرے کے ٹکٹس دیتی ہیں. کمپنیاں انہیں جو ہے گھر کے لیے سامان لے کے دیتی ہیں. ان ڈاکٹرز کو میں کھلے الفاظ میں نے آج جو ہیومن رائٹس کی تذلیل ہوتے دیکھی ایبٹ آباد کے پریس کلب میں، اس سے بڑی اور مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے پیشنٹس 9 بیچارے اتنی مشکل سے انہیں اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ان کے ساتھ یعنی کہ ہماری ہمدردی سارے شہریوں کی ان کے ساتھ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نیک کاز کے جب بات کرنے کے لیے لوگ آئے تو ان چند گنڈوں نے آ کے یہاں پہ حملہ کیا. چاہے گنڈے پی ٹی آئی کے ہیں چاہے کسی اور پارٹی کے ہیں. میرا تعلق بھی خود پی ٹی آئی سے، لیکن آج میں بہت مایوس ہوا ہوں کہ اس طرح کی پارٹی، یہ گورنمنٹ کی پارٹی کہ جو ڈاکٹر کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، جو یہاں پہ میڈیسن کی کمپنی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، اور آ کے اس نیک کاز کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے آ کے آج پریس کلب پہ حملہ کیا ہے. میں ایک بار پھر افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اور میں کسی صورت اس کاز کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے تمام اداروں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. اس میں شیریں مزاری صاحبہ کو بھی بھیج دیا میں نے نوٹس. آج میں چیف منسٹر کو بھی میں نے لکھ دیا ہے، اور جتنے بھی ادارے ہیومن رائٹس کے میں نے سب کو آج لیٹرز جاری کر دیے ہیں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی بھی نہ ہو، انشاءاللہ ادریس امان ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ سارے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ کبھی کسی صورت ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی ڈاکٹر کو اور کسی جیلی کمپنی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے کسی شہری کی جان لے، اس کی آنکھوں کی بینائی لے. ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ جو وکیل تھے بڑے معزز وکیل ہیں، اور انہوں نے اس کاز کو لیے رکھا اور آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے اپنے آئندہ کی بھی لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو میڈیسن مافیا ہے جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. تو ناظرین، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ایک نابینا وکٹم پیشنٹ جو ایبٹ آباد کمپلیکس کی درندگی کا شکار ہوئے ہیں. آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کی اس پریس کانفرنس میں جب ان کو بلایا گیا ان کے مداوے کے لیے، ان کے زخم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن آج ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی، میرا نام احمد نواز ہے. میں شنکیاری کا رہنے والا ہوں، اور کسی کے ذریعے بھی پوچھا جائے، میں جناب عمران خان سے اور وزیر اعلیٰ سے اور یہاں کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے علاقے میں جا کے پوچھا جائے کہ میں نے اس دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ دلایا ہے، لیکن آج جو کام ہوا ہے بالکل پرامن طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بہت سخت افسوس ہوا. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ وتیرہ رکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی قائم رہ سکے گی. ایک بات اور، ہماری آنکھیں گئی ہیں اس کے اوپر. شروع دن سے ہیومن رائٹ والے، جس دن ہماری آنکھوں کے اوپر پریشانی آئی تھی، یہ عباسی صاحب، یہ فدا صاحب، یہ کراچی سے ایک محترمہ پیپل پارٹی کی، یہ لوگ آئے ہیں. تو کیا بھائی آپ لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس میں گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں؟ آپ غنڈہ گردی کر رہے ہیں. غنڈہ گردی سے تو میرے خیال سے ہمارا عمران خان اس کو تو میرے خیال سے پسند نہیں کرتا تھا. اگر یہ طریقہ کار رکھا ہے، یا جن لوگوں نے ان کو اس طرح معصوم بچوں کو، جوان لڑکوں کو بھیجا ہے، انہوں نے آ کے پریس کلبس میں اس قسم کی حرکت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اگر اس طرح رہا تو لوگ میرے خیال سے پی ٹی آئی سے متنفر ہوں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ میں بتا دوں، اس قسم کی حرکتیں تو پہلے کبھی کی جاتی تھی،
जी नाज़रीन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और जरगे में काफ़ी लोग आए हुए थे, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे, हर तबका है फ़िक्र से लोगों को बुलाया गया था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी सरदार फ़िदा साहब, शाहिद अकरम अब्बासी साहब, ह्यूमन राइट्स के की चीफ़, और इसके अलावा जो मुहब्ब वतन हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से की गई थी। ना कोई सियासी पार्टी थी, ना कोई ये किसी किस्म का सियासी जलसा था। ये सिर्फ़ और सिर्फ एबटाबाद के मसाइल को उजागर करने के लिए, इन नाबीना लोगों के मसाइल को हल करने के लिए किया गया था। लेकिन बहुत अफसोसनाक तरीके के साथ कुछ नौजवान लड़के आए, नाराबाजी करते हुए आए और एक अच्छी महफ़िल को उन्होंने ख़राब किया और उन्होंने इसको सपुदास करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन नाबीना लोगों के ये मसले हल होंगे और बहुत जल्दी हल होंगे। ये इनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। जो वकील साहब ने बात की थी कि जो मेडिसिन माफिया है उसके ज़रिए हुआ है, ये कम्प्लेक्स की जो माफिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ज़रिए हुआ है। इसकी खोज इंशाअल्लाह ताला ये एबटाबाद की आवाम लगा कर रहेगी। आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये जो मुतासरीन हैं ये अपने लाए अमल का क्या ऐलान करते हैं। जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं खलील मोहम्मद शबाब मेरी साहब का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मेरा भाई है अफसर जिसकी आंखें दोनों आंखों से माजूर हुआ है। हम 2-3 दिन मज़ीद देखेंगे। हमने हर तरह की आइज़ाना अपील कमिश्नर साहब से, एसी साहब से, सेक्रेटरी साहब से, यानी कि हमने हर अरबा इस्तेमाल किया है, उसका हमें मुतवातिर जवाब गलत ही मिलता रहा है। हम 2-3 दिन मज़ीद देखेंगे, फिर हम कम्प्लेक्स से रोड बंद करेंगे, देखेंगे हम किस तरह फिर डॉक्टर साहबान से हम मुकाबला करते हैं। जी नाज़रीन, तो फिर हम खुद करेंगे। जी नाज़रीन, इसी तरह के हमें तसरात मिल रहे हैं। नाबीना लोगों के जो वरसाएँ हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं, वो इसी तरह का अपना इंदिया दे रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में अपना ये लाहे रोड बंद करेंगे। जी, हम रोड भी बंद करेंगे, हम धरना देंगे, तब ये औकाम बाला की आंखें जागेगी और हमारी दर्द की सुनवाई हो सकेगी। नाज़रीन, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिना न्यूज़ ने भी इसी मसले को उठाया और जिना न्यूज़ की वजह से आज ये ख़बर पूरे हज़ारे में भी फैली कि ये लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ, क्या इनके साथ सितम हुए, ख्वाह उसमें माफिया मुलविस है, ख्वाह उसमें डॉक्टर मुलविस हैं। लेकिन इन लोगों की तो आंखें गईं, इन लोगों के तो मसले बन गए। तो अब हम भी जिना न्यूज़ के चैनल से हम भी अपील करते हैं औकाम बाला से, वो जाग जाएं और होश के नाखन लें और आगे बढ़ें। इन लोगों की दर्द के ज़ख्मों पे अपना ठंडा हाथ रखें। डॉक्टर मलिक अमजद महमूद, जिना न्यूज़, कैमरामैन आदिल ख़ान के साथ एबटाबाद।